سلام دقير رحلات تخاتتلتي علنا سمتكال نقولكم إيرتران حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلامن فقرن تعنا قسانتن يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زروغ بزرلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمز جنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتتلتي نازي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزي قبل يخون شعبيا دفيرو مس فيدرال زغطملو عقمي يولن دليتون يولن تاغطم كاب دنبر كاب دوب ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ወሎ ወገን ተኸደሉ መከላከያ በሃበ ተራኸበ ድንገት አትዩ ኣብ ትግራይ ዝረግረገሉ አዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ተጋሩ ደታት ተጋሩ ህፃናት ማለት ሁነታት ክፈጥር ኢላ ሕዝብ ዘሎ ባይዘይ ምዕራብ ክኸዱ እንደሌት ይውልን ምዕራብ ተንቀሳቀሰም ከጸጉዑ ወይ ምን ፌደራል መንግስት ናብ ተሰነይ ባርካ ወገን ስለዚህ ተኻለ መጠን ታ ተኹሲ ካኡ ከርሕቅ ታ ተኹሲ ግን ንሕና ክንስሕና ዝገብር ኣሰራር ሃይ ዝኽተል ዘሎ ሻዕብያ ፀሓይ ዝወቁ ሓቅታት ኣሎ ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ መቐለ ይማየጡ ናይ ፋኖ መራሕቲ ናይ ዝረኸብዎ መራሒ ኣብ ቤኒሻንጉል ተቃውሞ ይውድበሉ ተተባሂሉ ንዓና መቐለ እዮም ዝብሉ ቀረባ ግዜ ትማልዲ ብቕርቲ ማለት ሰምዖ ዝነበርኩ ህዚ ናይ ቅማንትስ ናይ ቤኒሻንጉልስ ናይ ሱዳንስ ናይ ኤርትራስ ናይ ግዛዕስ ሓይሊ ኣኻኺቦም ንኹናት ክዳልው እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ እዚ ለኾን ክመጽእ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ነገር የለን ይሰምዕ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲናስ ነፃ ትግራይ ክንጅምር ኢና ይብለሉ ቅድም ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሃገር ትግራይ ክንምስርት ኢና እናጨርሐ ክጋደል ዝነበረሉ እዋን ስኡልካ ዓሪፍካ ተቐመጥ ዝበሃል ዝነበረ መንእሰይ ህዚ ሃገር ትግራይ ክንምስርት ኢና ይብለሉ ክብሉ ይፍትኑ እዮም ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዝምስረት ሃገር ትግራይ የለን فتوصل إيه ولا كرلو حجون حزب تجري ناعي ولا جمد سقال جلاي قد سنة حزب تجري ناعي فينش عم سنجلي أبكال حاجر زلوا حزبي إذا يوجه كذي هو ناتي بزنس هيكون أوكي حزب تجري حوي مبالنا عاخذ زحرقات يوجه كتغينه هو جمر كسال تغلق أنا حزب تجري ترى يكون حاجزي انتهي ملكاتكم هاي قدسكم ليه تقبلوا أشخاصكم ليه ترى تحجز ده اليوم ليه تحجزوا إثيوبيا أي بحري أكسس كير خذت عصب ودب إثيوبيا قيوننته سلام كون ينخل بسلام هيبنا نربح لو على ناس نحلفنا نهاب يبلنان مريتنا حلفنا نهاب يبلنان بربحان خدو نساتهم زهونا ربحاتها اليو تقبلنا نصوم لفتو قيه بحر يوصو تحري حجرنا نعبه زبل بقى درجة موزحتي يقوم يزلتو ناي دلاي فتح لوطن إرتراو مالتي مرحتي استفلالية حجراتن منجستاتن بمخنيات سنبل مبل 35 عامتنا سنت ناب حزبن منجستن إرترا نايوهانا ملغت سريدوم بريزيدنت ريبابليك قبطي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني مهمام بريزيدنت ريبابليك فرنسا إيمانويل ماكرون كمون تغلالي أم حداري حبراوي حابت أستراليا سام موستين أبل سدد وملغتي نبريزيدنت إسياس أفوركي ملوت عنام نإرتران حزبان دما سلامن بلتسجنان تمنيوم أنا خاام فهم دلين سراوت مريسهم توسايله من خاطرو فصل مدمر مساهم نيرو زوم كرتزيوم أكلاوديو ولا كلاس وصدرنا بحاشهم يوم خذ قولهم ساسيسي ما كوماندو عليهم لعل حلافة تقوم وجو بقى أزازيو ما تحسي دولار إيسو تخبري تحسي دولار تحازها معقولي فتحازو سي فلي أبكم دا مسار الرق وتا بقد نخام دريقان حلاو دي بالكافكين نحركين كا الناس حلافها خلوكا أبزي قداسي عدي صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مرافا نسخة مزالنا مع الزفاديك مع بنكي تفدري مع الزفاديك وقت خيتري بحرق يزاليو بنزلي بحرق يزاليو تبرق عن زلي
መራሕቲ 4 ሃገራት ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም መራሕቲ ሃገራት ግብፂ፣ ጋና፣ ፈረንሳ፣ ኣውስትሪያ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ ኣብ መልእኽቶም ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ንህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ፕሬዝደንት አልፈታህ አልሲሲ ንዓሚቑን ታሪኻውን ዝምድና ግብፅን ኤርትራን ብምጥቃስ ነዚ ሓቀኛ መርኣያ ድልድል ዝምድናታት ዝኾነ ሕውነታዊ ዝምድና ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝግበር ምትሕጋዝ ንምድንፍዑ ብወገን ሃገሩ ዘሎ ድልውነቱ ገሊጹ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መንግስታትን ብምኽንያት ጽምብል መበል 35 ዓመት ናጽነት ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ግብፂ ዓብዱልፋታህ አልሲሲ ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ጋና ጆን ድራማኒ መሃማም ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ከምኡውን ጠቕላሊ ኣመሓዳሪ ሓበራዊ ሃብቲ ኣውስትራልያ ሳም ሞስቲን ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም እቶም መራሕቲ ኣብቲ ብስሞምን ብስም ሃገራቶምን መንግስታቶምን ሰደድዎ መልእኽቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ንምዕባል ንዘሎ ድሌት እውን ኣረጋጊጾም ፕሬዝደንት ዓብዱልፋታህ አልሲሲ ወሲኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን እናማዕበለ ንዝመፀ ድልዱል ታሪኻዊ ዝምድና ብምምጓስ በዝግበር ክልተኣዊ ምምኽኻርን ምውህሃድን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዘገልግል ዝተፈላለየ መድያትን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ጉዳያትን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊሊፒንስ ትሬሳ ላዛሮ ብወገና ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሰዲ ዳላም እዚ ቅንያት በዓልቲ ናጽነት እንዲዩ ንኹሉ ህዝብና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝነብር ርሑስ በዓል ናጽነት እዚ ዓመት እዚ ዓመትና ይግበሮ ንዓመታ ከምዚ እዋን ኣብ ሃገርና ምስቶም ንፈትዎም ስድራ ቤትናን ፈተውትናን ቤተሰብናን ኣብታ ብረኽትን ቅድስን ሃገርና ንዓመታ ከምዚ እዋን 24 ጉንበት መዓልቲ ናጽነት ነብዕሎ ይግበረልና ነዚ ውግእ እዚ ዝመርሕ እጻይ ገረዝጌር ዓንዲ ማርያም ውጪ እዩ ኢሉ መዚዙ ናይ ፓራኮማንዶ ትምህርቲ ወሲደን ክልተ ብርጌድ ብቑዓት ብርጌዳት እኹል ዓቕሚ ዘለወን ኮይነን ስለዚ ናይቲ ሓንቲ ብርጌድ ኣነ ነይረ ወዲ መምህር ናይቲ ሓንቲ ብርጌድ ከዓ ተኸስታይለ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ምስቶም ዘድልዩ ሰራዊት መሪፅዮም ተኸስታይለ ነናኻትሎ ፍጹም ወዲ መምህር ምሳዮም ነይሮም እዞም ክልተ እዚኦም ኣካላዊ ድዩ ወላ ክእለት ውትድርና ብሓሾም እዚኦም ክኾቱ ክእሉ እዮም ሳሰሲ ናይ ኮማንዶ ባዕላ ላዕሊ ሓላፊ ዝኾን ውጩ ብቑዕ ኣዛዝ እዩ ናይ ትሕቲኡ ዘሎ ርእሶ ዘኽብር እዩ ንትሕቲኡ ዘሎ ተሓዛ ከዓ ምዕቡል እዩ ኣተሓዝኡ ሲ ፍሉይ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ርሑቕ ቦታ ብቕድሚኻ ምድሕሪኻን ሓላዊ ዘይብልካ ክትከይድ እንድሕር ኮንካ እምነት ኣብ ሓላፊኻ ክህልወካ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ሓላፊኻ ከዓ ዝሰምዓካ እንድሕር ኮይኑ ምሳና ብቑዕ ዕጥቂ ዘለዎ ናይ መካናይዝድ ኣሃዱ ተበጊሱ ናይዚ ኣዛዚ ምስ ገረዝጌር ዓንዲ ማርያም ምስ ውጩ ከም ካልኣዩ ኮይኑ ዝሰርሕ ናይ ከቢድ ብረት ማለት እዩ ቻይኒስ ነይሩ ወይቶም ከም ኣዛዚ ብርጌት ከዓኒ መኮንን ገብረኣብ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ኩልና ዝተዓዘብናዮ ደቂ ራሕላት ኩልና ኢና ተሓጒስና ክቡር ጀነራል ስብሓት ፍሬም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊስና ኣሎ ጅግና ቀላስ ሰውራ እንኳዕ ምስ ሙሉእ ጥዕናኻ ተመለስካ ፍላስፋ ወታደራዊ ስነ ፍልጠት ዘረብኡ ምድሪ ዘይወድቕ ውሕሉል ሃንዳሲ ስትራተጃዊ ውግእ ብሱሉን ትሑቱን ዕቱብን መራሕን ኣመሓዳርን እዩ ሓርበኛ ተጋደላይ ስብሓት ፍሬም ወዲ ፍሬም ላዕለዋይ ሃንዳሲ ስርሒት ናጽነት ኤርትራ ብኣጋጣሚ ዝኽርዚ ክቡር በዓል ዕድመን ሙሉእ ጥዕናን ንምንየልካ ናይ ክቡር ጀነራል ስብሓት ፍሬም ጅግነቱ መግለጺ ይብሉን ብኹሉ ብወታደራዊ ሊቕ ፍላስፋ ዓውዲ ሕብረተሰብ ብሱል ፖለቲከኛ ጅግና ዝኾነ መራሕ እዩ ንነዊሕ እዋን ጠፊእና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ስለ ዘሎ እንኳዕ ብሰላም ተመለሰና ሙሉእ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ሓጎስና መግለጺ ይብሉን ከምዚ ኢልና ክንገልጾ ኣይንኽእልኒና ናይ ብሓቂና ተሓጒስና ሕዚ ደብረጽዮን ዝበሃል ሓደ ጸማምስ ዝኹሉ ውድቀት ኣብ ዝኹሉ መከራ ዘእተየ ሰብኣይስ ህዝቢ መርፂ ሰሚዕኹም ኢኹም ኣነ ኣብታ ምርጫ ባዕለይ ተሳታፍ ስለ ዝነበርኩ ኩልኹም ኣለኹም 2007 እዩ ነይሩ ዝኹሉ ሰብ ወዲናስ
ولد يا تمثلين خلتنا بشمون تخوينا الله ميتش هو إذي زميل بسور مسكاف بهذا اللي فلت هزو تقرأي كود نعم حس زي من حيلي تقرأي بزق أطرلو هنا ثات خوينا تاينا هنسرح زقب أنا بس خوني يكون من قدي ومولو تورثنا خون زقب أوز هنا ثات زم حصاري إذا كحصر مستخدم مثلا ناي هزوي يرنيرة كاف سلطانية تواريرم قل زبحان 100% لوياليتي وين يكون لوياليتي كو كتعقلو أنا حدا إكزامبل كوكم خليه خد عزونا أنا بعدين فت تايز بهال فرجاتها توزنور كل ساعة بريتوريا مسفر من خدي عز خده نادي ساعة خيلو حفظ له خبزي حري كان منهم كي جلسة صراحة بس أنا متأكد أن خدي عزونا يسب حزو وانا حروين يخوينو مدرخات كمرح يقول له النادي سالم بالما ما قالت تصوعوا أي مسأبيت أنا مقرب سمزلني أبز خوينا تقول خي حشيلو تعرفوا زي أتحويو نحار ناوز أقعزون أنون لمن له وزع خيلو نورته بدنبي زم حدرسه حزب تقرأ خوينو حزب تقرأ من اسي تقرأ زم ساسين ذكرارهم خالنا قريلن صار كان زغلزا أفتات تساتف لا قبل كحتو تدخل عدل كيف التر مكل خالي زي أما قالوا خوينو يقولوا خليهم أو حنت مندر خوينو يقولوا خليهم سو بزخون يخون من قدي بسلامة ومن قدي لوطي كم دليت زي ولا حيلي أو سلطان كاب سلطان توارر بهالسوات أنا 5 توارر أو أي وصل انت مالي ما هتم أو جلس تقمت أم هتم له نايجل ما هتم له نايجل حلو ناولو سوات مديهم نايبته سوي مجرم نكونات اليوم زحت رزلو نخندي من إسياتن حزب تግራይ أدفيهم أب أديس أبا خينهم يفكروا يمزلو إتاكوناسي بخمي من قدي تولع أيانا إتاكونات معاسي زولع كم زي أندب اليوم زحسب زلو كونات نخلعال عبو زخوني تسبيش زلو بعالزن بهلاوي جنرال ساد كانن نهاجرنا تفاعزو منيو فتحات سريم حجي ندبرت انديو يصرفو زلو أبت أوانتكو بحبار كينهم تقالي سميم نعم سنة مسا سراوت إثيوبيا ناب تግራይ كنؤتو مسراوت تግራይ بحبار كينهم نኤርትራ هاجرنا نمهرام يتغندي علامة حزم مصنحو كساب حجيخا أب حلم زلو حلمتاتهم زي كونلهم نزي حلمزي كوجهودو مس منجس إثيوبيا تشاريخهم سرح زلو فتح سريم ناتهم حلمتاتن علامان نفولطينا أب تግራይ زل حيلي محلاف سلزا أبيهم أين سمعنا سلزبولو أب صرفيهم وديقم زلو الزغاء ملك الدخمتهم انت زي كوينو سلزو دغيو شعبيا دفيرو مس فيدرال زغطملو عقمي يولن دليتون يولن تاغطم كاب دنبر كاب دوب ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ወሎ ወገን ተኸደሉ መከላከያ በሃበ ተራኸበ ድንገት አትዩ ኣብ ትግራይ ዝረግረገሉ አዘ ኤክስፔንስ ኦፍ ናይ ተጋሮደታት ተጋሩ ህፃናት ማለት እዩ ሁነታት ክፈጥር ኢላ ሕዝብ ዘሎ ባይዞ ምዕራብ ክኸዱ ድሌት ይውልን ምዕራብ ተንቀሳቀሶም ከፀጉዑ ኣብ ፌደራል መንግስት ናብ ተሰነይ ባርካ ወገን ስለዚህ ተኻለ መጠን ታ ተኹሲ ካብኡ ከርሕቕ ታ ተኹሲ ግን ንሕና ክንስሕና زجبر أسرار حيث خطر له شعبية سؤال ليس فيدرال منقسي أبز قدايزي أقطع مثلا خيلو دليل زلهم سواتهم زلوا فلدين أتريس تقدم المنستر ناوج كأتو دليل يقولون بقالون حزي أكاب ترخت حدا نقدر نقبر لنا زول إذا أزي مخانا أبقى قلنا بتعم جواهيز فتري وحدا نقدر تجارو عندهم أنك حصر لهم جن بقال سناك نحصر نخلو العدل كمرئي عدلون زفكر سلازو هنا I think زقات أمزي خالي أجندة يولان خالي أوراي يولان وزقود دايزي برنامجين برنامج حسك فلالنا أنا ناتي بارتين ولدون ودونات نتن بايتونان أين أي برنامج حزي قونا جرهين كباس الناس من إسي سعودي كغد زقدنا دورتين ناي سعودي من قستي من أسي تقرأ فتح صاوعيد كقرب قرب حنا خير صنبس فوت أروه حمق من أسي تقرأ حكايم كي تعرفوا كم مقلس يمن يحشنا يلو حجاز ناجران يحشنا يلو قلب طيت زخون له اددا سقلات ناي ابيات فردي سعودي زخون له كلها تفطر له مورال جراوند كله يخل زعازيم اذا دوك نبلو توينا ناتو سعودي اتو ساعات محرتي غور له مال حدا نغري شعبيا دفيرو مس فدرال زغطملو عقم يبلون حيل يبلون قدم حجون كوم اندابلكاكو
ንህዝብኻ ኮሲርካዮ ከምዚ እንዳበለ እንዳፈከረ ናብ ኤርትራ ሃገርና ሮኬት ክሰዱን ከለው ብሓንቲ ሮኬትሲ ኣስመራ ንኽድምስሱ ወላ ሓንቲ ፍልጠት ዘይብሎም ባዶ ርእሲ ሒዞም ክንደይ መንእሰይ ዝህለቑ ንህዝቦም ኣብ ጥሜት ይሸምሙ ፍቱሕ ስርዮም ብዛዕባ ሻዕብያ ክዛረብሲ ኣይመልክዓሉን እዩ ስሩኡ ንኽፈትሕ ዓዲ ውዕል ዝገበረኮ ሻዕብያ እዩ ድሌትና ሻዕብያ እታ ግጥም ካብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንራያ ወገን ብሓፂሩ ሻዕብያ እታ ተኽስሲ ኣብኡ ደይኮነት ኣበና ጥራሕ እዩ ክገብራ ዘሊ እንተዳ ድሊኻ እቲ ኩናት ኣብ ሃገርና ኸውን ሃገርና ክትሕመስ ንስኹም እኮ ድኹማ ስለ ዝኾንኩም ደናቑር ስለ ዝኾንኩም ኩናት ኣብ ዓድኹም ባዕልኹም ከፊትኩም ንህዝብኹም ኣጥፊኢኹም መንእስያትኩም ኮሲርኩም ጽቡቕ ረኺብኩም ዲኹም ኩናት ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገርካ እንተኾይኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣሸጋሪ እዩ ኩናት ኣየድልየናን እዩ ክንብል እንከለናኮ ትርጉም ኩናት ስለ ዝርዳእና ሰላሚና መሪፅና በዓል ዝኸ ንኩናት ክፅሕትርን ኩናት ክውላዕን በቃ ከመይ ጌርካ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣብ ትግራይ እቲኻ ብሕመራት መጽእ ብበዓል ኦመሓጀር ናብ ተሰነይ ተኣቱ ብተሰነይ ንባሮንቱ ካብ ባሮንቱ ከረን ኣስመራ እንዳበልካ ኤርትራ ሃገርና ብዓባያ ክቋፀርዋ ማለት እዩ ሕልምታቶም እዚ ዝኾን ዘሎ ካልእ ሕልሚ የብሎምን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣየገድሶምኒ ንዕኦም ዘገድሶም ከመይ ጌርካ ኩናት ውልዕ ካብ ኩናትካ ከመይ ጌርካ ትረብሕ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ እቲ ድንቁርና እዚ ዝኾን ዘሎ ኩናት እኮ መፍትሒ ይኮነን እዚኦም ግን ንኩናት ከም መፍትሒ ገይሮም እንዲዮም ዝርእይዎ ኩናት መፍትሒ እንተኾይኑ ባዕልኻ መፂኻ ተዋጋእ እሞ ድሓር ኩናት መፍትሒ ድዩ መፍትሒ ይኮነን ሸዓው ትርኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኾንካ እንዳፈከርካ ሻዕብያ ዓቕሚ የብሉን እንዳበልካ ንመንእሰይ ክትጥፍእ ሕልምታትካ እዚ ዲ ዝኾን ዘሎ ሻዕብያ በል ኣብ ቦት እዩ ዘሎ ኣብ መሬት እዩ ዘሎ ኣብ ግዛኣት እዩ ዘሎ ወይኒ ሻዕብያ ክድምስስየ ዝብል ሓሳብ እንተሃሊካ ያላ ተበገስ ናብ ኣገጽካ ቆልሕ እንተልካ እታ ትመፀካ ስለ ትፈልጣ ንመንእስያት ክትውድእ እንተዘይኮንካ ተስዕረሉ መንገዲ የለን ወላ ንትግራይ ከም ዝኣቱ ኣብ ትግራይ ከዓ ስልጣን ከም ዝሕዙ ማለት ኩናት ወሊዕኻ ዝኸውን ዘሎ ይገልጽ እዩ ዘሎ መቐለ ምስ ኣተና ክንኣቲ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ሃብቲ ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ኣብኡ ንመንግስቲ ተኪኡ ዝሰርሑ ነው ይኾነ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክእከቦ ምግባር ከም ዓብይ ኢኒሽቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃስ እዩ ኣብኡ ዝተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ ምጥያሽ ዓብይ ትርጉም ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ኣብ ግምት እቲና ኣብዚ ምንቅስቃስ ዝኣቱ ሰብ ወይ ቦታ ኣቐዲሙ ዝሕዝ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ እዚ ክመፅእ ዝግባእ ኣብ በዚ ዕድመ እዚ 73 ዓመቱ ጻድቃን 50 ዓመት ገይረ ኣነ ስደተኛ ዝኾነሉ ተፈናቐል ዝኾነሉ ኩነታት ከብቅዕ ይኽእል ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ንገብሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ፍለጥ ይኽእል ኣሎ መቐለ ምስ ኣተና ኩንኣቲና እዩ ዝብል ዘሎ መቐለ ከኣቱ እንተኾይኑ ብኩናት ከኣቱ እምበር ነፊሩ ይኮነን ክመፅእ ኩናት ክውልዑ እሞ ኩናት ምስ ተወልዐ ብሓይሎም ብቕልፅሞም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ስዒሮም ስልጣን ሒዞም ባዕሎም ከመሓድሩ እዚ ሕልሚ እዚ ናይ ጌታቸው ቮድካ ደይኮነ ናይ ባህላዊ ጀነራል ጻድቃን ጥራሕ ደይኮነ ብዙሓት ኣለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ናይ ኩሎም ሕልምታት እዩ በቃ ብሓንጎሎም ዘሎ ስልጣን ምምንዛዕ ዜናትካ ምድላይ ኩናት ዕግርግር ሽበራ እዚ ኩሉ ዕላማ እዩ ብዘይ ኩናት ክነብሩ ስለዘይክእሉ ንኩናት ክብህጉ ግድን እዩ በልተበገስ ናብ መቐለ መፂኻ ስልጣን ዲኻ ክትሕዝ ክትጠፍእ ዲኻ ሸዓኡ ትርኢ ፀሓይ ዝወቁ ሓቅታት ኣሎ ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብ ኣክሱም ኣብ መቐለ ይማየጡ ናይ ፋኖ መራሕቲ ናይ ዝረኸብዎ መራሒ ኣብ ቤኒሻንጉል ተቃውሞ ይውድበሉ እንተተባሂሉ ንዓና መቐለ እዮም ዝብሉ ቀረባ ግዜ ትማልዲ ብቕርቲ ማለት ሰምዖ ዝነበርኩ ህዚ ናይ ቂማንትስ ናይ ቤኒሻንጉልስ ናይ ሱዳንስ ናይ ኤርትራስ ናይ ግዛዕስ ሓይሊ ኣኻኺቦም ንኩናት ክዳልው እዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝኦንሊ መድሓኒኦም ኩናት ተፈጢሩ ዕግርግር ተፈጢሩ እዩ ካሊእ መድሓኒ የብሎም ዝገበሮ ወንጀል ብምሉኡ ምናልባት ክኽወል ዝኽእል ዕግርግር ተፈጢሩ ጥራሕ እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣጀንዳ ንህዝቢ ትግራይ ዝፀገም እዚ ክንፈትሕ ኢና ካብ ፀገም እዚ ክነቃልል ኢና ዝብል ኣይኮነን ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ዓለማዊ ኩነታት እውን ናበይ እዩ ዝወስደና ኣብ ምንታይ ኢና ንኣቱ ዝብል ንኡ ዘመላኽት ነገር የለን ንህዝቢ ሓሊኻ ናይ ህዝቢ ሓሲብካ ናይ ህዝቢ ፀገም ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝግበር ነገር እውን የለን ናይ ቲፒኤልኤፍ ዘበሉ ብምልኦም ኣኪቡ ካቢነ ገይሮ ቂሙ ዝበልኩም ንገብር እየ ዝብሎም ዝነበረ ታደሰ እውን ክቐበሉ ይከኣሉ ንሶም ተዘሒዞማስ በቃ ትግራይ ክተኣማምነ ይኽእሉ ፕሮግራም ተዝህልዎም እውን ፅቡቕ ነይሩ ከምዚ ክንገብር ኢና ንትግራይ እዚ ክንሰርሕ ኢና ተዝብሉ እውን ሓደ ነገር ነይሩ ማለት ምትሓሰበሉ ስለዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ንዚ ዘይህጋዊ ዝኾነ ጉጅለ ዋርድያታት ክኾኑ ዝፈቐዱ ጀነራላት ተጣሚሮም ብሓደ ትግራይ ኣብ ዓብይ ዕግርግር እትዮም ኣለዉ ኣብ ከቢድ ፀገም እትዮም ኣለዉ ኣብ ተዘለናሉ ዓለማውን ከባቢያውን ኩነታት
ከምዚ ዝመሰለ ናይ ብፈቃደኝነቶም ዋርያታት ዝኾኑ ጀነራላትን ዘይህጋዊ ዝኾነ ውድብን ኣብ ትግራይ ቅድመ ሕዚ ዝስራሐሉ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ናይ ውዕል ፕሪቶሪያን ኣፍሪስካ ናብ ስርዓት ዘይብሉ ዕግርግር እዮም ዘእትውና ዘለዉ ናብዚ ኢና ክንከይድ ከምዚ ኢና ክንኾን ኢልካ ክትሪአሉ ትኽእል ምንም ነገር ዘይብሉ ናቶም ህይወት ንምድሓን ጥራሕ ወይ ናቶም ወንጀል ንምኽዋል ጥራሕ መሰረት ዝገበረ እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ጽምዶ ንኽብል እንዲሁ ኣሰኪፍዎ ተሰኪፍ ይብልካን ጽምዶ እንተብልካዮ ጸገም ደሎ ኣይኮነን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጽምዶ ንኩናት ዘይኮነ ንሰላም እዩ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ክፈርስ እንከለኮ ነቲ ተኣምነሉ ዘለኻ ትመኳሓል ዘለኻ ዕቑባ ሂበካ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብኻ ኣብ ሽግር ንኽወድቕ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽወድቕ ዝሰርሐኮ ንስኻን ንሱን እዮም ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ይማየጡ ኣለዉ ፍርሑ እኮ እዩ ሻዕብያ ክሰምዑ እንከሎ ይፅሕፅሕ እዩ ኢድና ሻዕብያ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጣ ሻዕብያ ክለዓል እንከሎ ይስንብት ይብህርር እዩ እዚ ዝገልጾ ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ምስ ሱዳን ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰላም ዝግበር ዘሎ ንስዩ ኣፍሪሕዎ ዘሎ በዓል እዚ ቁርዲት ረኣይዎ እሞ ልክዕ ቁርዲት ዝመስል ቁርዲት ንበሎ ኣብ ግዜ ሳልሳይ ኣውራርኮ ንርስዑ ኣይኮነን ኣብቲ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣኪቡ ናብ ሃገርና ክመፁ እንከሎ ዘውረዶ ግፍዕታት ውሑድ ኣይኮነን ብዙሕ ግፍዕታት እዮም ፈጺሞም ንሶም ዝሓሰብዎ ካልእ ኣብኡ ምስ ከዱ ፀንሖም ካልእ ተቐርዲዶም ተቆሽሚዶም ተመሊሶም እዮም እቲ ዝኣተወ ኣትዩ መውፂ ኣይረኸበን ኣብኡ ተበሊዑ እዩ ቀባሪ የብሉ ዝሓዝነሉ የብሉ ክንደይ መንእስያት ኢትዮጵያ በዓል እዚ ኣጥፊኦም እዮም ሕጂ ኸኣ ዳግማይ ንኩናት እንዲ ዝትኽትኽ ዘሎ እታ ኩናት ከምዘይትተርፍ በዚ በዓሎም ዝገልጽዎ ዘለዉ ንኩናት እዩ መቐለ ክንኣትዩና ስልጣን ከንሕዚና ዝብሉ እንተኾይኖም ነፊሮም ዘይኮኑ ክመፁ ኩናት ወሊዕና ንትግራይ ስዒርና ንትግራይ ክንቋፀር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኩናት ተሓስብ እቲ ህዝብኻ ተፈናቒሉ ዘሎ ብጥሜ ዝመውት ዘሎ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ኣይመሓሸካን ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ተንቆሮ ስለ ዝኾነ ዓዋን ስለ ዝኾነ በቃ ምስ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይበሃል ኣሎ እዚ ኸኣ ንዓና የስጋኣና እዩ ስጋኣቶም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ንብሕጂ እውን ኩናት ዝበሃል ኣይድልን ኩናት እንተደሊኹም ኣብ ሃገርኩም ኣብ ዓድኹም ኣብኡ ጀምርዎ ኣብኡ ኸኣ ወድእዎ ጉዳይና ኣይኮነን ኣመሳሰል እንዳበልካ ምስ ሻዕብያ ይራኸቡ ኣለዉ ምስ መራሕቲ ሻዕብያ ማለት እዩ ስለዚ ስጋኣት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ፈራሕ ስለ ዝኾነ ጃጃዊ ስለ ዝኾነ ይፈርሕ እዩ ዘሎ ሃገረ ትግራይ ይብሉ ኣለዉ ንመን እዩ ዝኾን ዘሎ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕትን ህዝብን ሰራዊትን ሃገረ ትግራይ ዝብሉ ዘለዉ ንዕኦም ከ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ልኾን ክመጽእ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ነገር የለን ይሰምዕ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቲና ነፃ ትግራይ ክንጅምር ኢና ይብሉ ኣለዉ ቅድም ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና እናጨርሐ ክጋደል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሶልካ ዓሪፍካ ተቐመጥ ዝበሃል ዝነበረ መንእሰይ ሕዚ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ይብሉ ኣለዉ ክብሉ ይፍትኑ እዮም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝምስረት ሃገረ ትግራይ የለን እቲ ሃገረ ትግራይስ ክኾን ዶ ይኽእል ብሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ብካሊእ ወገን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ብናተይ ኣረኣያ ክኾን ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ግን በቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ክዕሽዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ እንተበፂሕና ሲ ቀልጢፍና መፂና በቃ እንተዕሽሙ ክንኮን ኢና ምናልባት እንተበዚሑ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ወረዳ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡን ላዕሊ ክኾነ ይኽእሉን ኣብዚ ቦታ የብሎም ኣብ ትግራይ ቦታ የብሎም ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ዳይሬክሽን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሃገረ ትግራይ ዝበሃል ኣይትሕሰቡ ሃገረ ትግራይ ዝበሃል ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን እዩ ኣይከውን እዩ ክንዲ ሓንቲ ወረዳ ናይ ኤርትራ ዝኣኽሉ ሰባት እዮም የናእሶም ዲ ዘሎ ንበዓሉ እኮ ኣብቲ ዝሓለፈ ምስኦም ይጸኒሑ ንትግራይ ኢልና ተቓሊስና ንሃገረ ትግራይ ኢልና ተቓሊስና ሃገረ ትግራይ ኣየምፀናን ስረና ፈቲሕና ዓዲ ውዕል ኮይና ገሌና ሃዲምና ከምኡ ዝዓይነት እዩ ብዝኾነ ግን ሃገረ ትግራይ ምምስራት ሃገረ ትግራይ ዘይምምስራት ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን እንተቲ ኣተሓሳስባናቱ ግን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንሰብ እዚ ህዝቢ ትግራይ ክስዕብዎ የብሎምን ናይዚ ስነ ሓሳብ ክቕበልዎ የብሎምን በቃ ናይ ጥፋኣት እዩ ኢትዮጵያውን ስለ ዝኾንና ኣብ ትግራይ ስልጣን ክንሕዝ ስነ ሓሳብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝና ንህዝቢ ትግራይ ጨፍሊቕና ከመይ ጌርና ናብ ኤርትራ ንግስግስ እዩ ናይ ነዊሕ ዕላማ ሒዞሞ ዝጸኒሑ እዩ ኣይኮነሎምን ሃገርና ሰብ ኣለዋ ምስ ሃገርና ኣምላኽ ኣሎ ህዝብና ኣሎ ሰራዊትና ኣሎ ከምኡ ሓሳብ እንተሃልዩኩም እታ ኹርማጅ ናይ ሻዕብያ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጣ እንዲኻ ኣብ ቦታ እያ ዘላ ክመጽእ እንተልካ ምጻእ ከም ናይ ቀደምካ ትለሓስ ትቆሽመት ፍትሐዊ ውፅል እየ ዝብለክሩ ኣለዉ ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ንዓይ
ولا جمد سقال قال قدسني حزب تግራይ نعي فنجع مسنقلي أبكال هاجر زلو حزبي إزي يوجيه كدي و ناكي بيزنس هيكون اوكي حزب تግራይ حوي مبال نعاخذ زحرقك يوجيه كتغينه هو جمر كسال تغلغي أنا لحزب تግራይ ترى يكون حقيقي انتهي ملكتكم هاي قدسكم ليه تقبلوا وسخاتكم ليه تراخ تحجز دليهم بيت حجزوا من كليكم جنزب كديو جبا خديو هاي ملكتك هاي توكي هاي قطعكي none of your business نحنا نمن انتهي نقبرنا عنا زمك كيدو ندان السودان حجزي نمنتهي السودان حجزي اللي زاربك سبيلا نمنتهي تقولي تقطعي حزب إرترا بعيبو مسارته زغنا فتح كنمصالنا نقالو سولو زلنا غزينا غنزبنا نطفالو زلنا حزب تግራይ ኣብ ዕፅዋን ክባል ነይሩ ሰብ ከም ክትርከብ ይኽዝግባኪ ከም በዓል ናስር ዑመር ሻሃንዳ ሰተናይሎም ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ትምነዩ ከም ዝነበርኩም ንፈልጥ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ኣብ ኤርትራ ዘለኻ ብኡ መጠን ትክርስቲያን ትግርኛ እዚ ዓይነት ደጋል ርእሲ ከም ዘለኩም ንፈልጥ ጎረሓታይ ኮና ንበር ጎረሓታይ ጠፉና ነዮም ንዓና ኣብ ትግራይ ዘለኩም ፅልኢ ካበይ ይብገስ ንምንታይ ፖለቲካ ዕላማ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ንዛረበሉ ይንደልን ሕጂ እንታይ መስለኪ ንሕና እንታይ ንብል እንታይ ንገብር نمن حجز نعرف ملكتن سخون نمن تحجزي نعنا ملكتن كاب صلئي كم تبغسكي فليت يا صبغ يله اللهم قد قعدنا بزعبه حزبي اقسم قديفكم بزعبه مسجد اقسم تزاربوا لعليت ودقسم ابا قسم زلو مسجد لعليت ودقسم اسلامي نيدا قعدنا اسلام تزاربوا خمس لهم نفلت ابا قسم سبك تشفچف كل جن دمصكم ما يتفطنوا شاسكن يركم اسكم كو خمسي كو تم على النسخ مالتي تمثلي زلكم تግራይ زاربكم زلو خالد زين كل جنرالايز قبرايت لكم فاكتي وحاتيو هجي أبي أترى أنزل حزب تግራይ حاو مغانيو زغلت زلو حزب تግራይ حاو خان تخوينو نا حزب تግራይ صبوت من تخونكا كما حاوغا تريون تخونكا سلامنتاي دامو نا حزب تግራይ سلام زيدلي صمدوكو ناي سلام صمدو انت زي كوينو كم زنسقم تحاسبو زلوخم كوم يكونن سلام كل غزي سلامي حزب تግራይ حاو خان تزخون حزب تግራይ سلام يزلي رهوا يزلي كابزي طميت متى نخوص مزخونه حبرتسب مستوم غراوتو زلو مسام حرا يخون مسكل العفار يخون مسودان يخون مس هاجرنا يخون سلامتان كجبر أبكندي تتابعون تدقفون بقى صمد زبحالسي ناي كونات نتزخون كونات ألودي صمد مستبحله كونات تولعو أي تولعن حزب تግራይ مس حزبنا أبناي سلام مدرخ تراخيبهم يوم سلام سلدوليو نسخم ديكونكم أبزي ملكتكم تግራይ تسعر تግራይ تعوز بالكمكو نسخم يخم إيرتراويان انت تخونو سراويتنا يسعر مبالكم سراويتنا جين دي سراويتكم سلازخونه سراويت تግራይ نخسعر أتبابيعهم دقيفكم تمنيكم كا أي كنولكم نهزب تግራይ صليئكم حجي نابي خيتكم علىهم ناب أديس أبابا خيتكم مس أرومو تسقيعكم علىهم قرمبا حالا هزب تግራይ تمثيلكا زي تقدنا جنزب تواص أمو بشم هزب تግራይ معاد جنزب تحفز تقارو أبز أوانزي فليت أمخم يوم سرقت مخانكم حاليتي هزب تግራይ زي مخانكم فليت أمخم يوم نبي حكي سلام تدليو ناتكم دليت سلام تزخون نسلام مزمركم قدم حجوكو إيرترا هاجرنا مستግራይ حوسا بيلنا عباي تግራይ كنهانصينا هاجر تግርኛ كنسرحنا زبلكم نسخم يخمكو بزخونه جين عد وعل كونكم سلازلوخم اتا كتغبروا تخلو تفكرون تجاهرون ازيا طرحه اب تግራይ فطور سمبرات رينا يانا صمدو زبحال ነገር مسمصه بقصالي اباد ماسفورم ولا مس براخشو بقصالي نغبرو نبرنا نبلو نبرنا ነገር እንታዩ እዛ ጾምዶ እዚኣ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክትደረግ ያትመጥደላ ጽባሕንጎ እቲ ኣብ መንጎ ዝመጽ ዘሎ ምፍልላያት ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ምክንያቱ ዋጋ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ በዛ ጾምዶ እዚኣ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ኣይግባእኒ ምክንያቱ እዛ ጾምዶ እዚኣ ጽባሕንጎ ካልእ ሲትረፍ ወላ በት ዝነበረቶ መንፈስ እንተኸይዳ ፋኖዶ ተቀድም ናይ ትግራይ መሪሕነት ወይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ተልካዮ ምስ ፋኖ ደው ክብል ዝኽእል ይትስራሓት ምክንያቱ ሕልምታቱ ብፋኖ ግብይሩ أبيلو خطابورو زخيل أبتع عبا إثيوبيا إذا أدرى إمبر أبتقرأ كطابورو زدل مسح واحد كوينو ولا حنت أجندة يقول للساعة نبي حمد مغيار تقوينو خا عالم كفكر سلازم نورو أبز بتحنا زلنا سيناريو يوتولو سلازي ساتوم سوفت لاندينج يمدلي دلو يرتلا خيجا قبض زلا توصيها يسياس قد صالح سلازي كونه نيرتلا قداي حتصير قداي يلوم يوم حسب مغنياتو أبس يسياس سنتر زخونه بوليتيكا يزخي زلو يرتلا إمبر بارلمان هاليو بوليتيكا ومرجع تخايدو زرع انستيشنالايزد بزخونه منقد يغير سلازي لا يسياس سنتر دا كايدها أبزاي دليلو جيزي كاليلو زخونه نجار كدلي تخينو أبتقو هونو سلازلوهم زي حد ناتو منقد حازولي
በተሓደ ሸናካ ኢትዮጵያ በቲ ዝደልይዎ መንገዲ ነቲ ነገር ንክትሳገሮ ምእንቲ መዋፅኦ ክፈጥሩ ናብ ዝኸድዎ ዘለዉ ከድሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ እውን ስግር ዝበልካዮ እዚ ብህግደፍ ክፀልኡ ከለዉ ንሕና መንግስቲና ምስ መንግስቲና ንዛረብ ዝብልዎ ክደልዩ ከለዉ ከዓ ፅምዶ መበል ቁፅሩ እንደይበፅሕ ዘሎ ይፈልጥን ሕጂ ፅምዶ ቁፅሩ ክንድዚ ድሕሪ ሕጂ ናብ ዘይምለስ ደረጃ በፂሒ ኢሎም ሰሉስ ነግሩኻ ረብዕካ ዓለም ለኻዊ ማዕቀብና ተላዒሊ ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ እምበር ምስ ዞባታት ፅምዶ ምግባር ዳ ቀደም ገዲፍና እንዲና ክብልሉ ዝኽእሉ ዓይነት መደረታት ይኸትር እሞ ንትግራይ እቲ ፅምዶን ብድሕሪ ፅምዶ ዝመፅእ ዘሎን ኣውሪድላ ደሎ ሃስያ እንታይ ወይ ከዓ ረብሓት ኣለኻ እንታይ ዘይሕማም ካረስኒ ከም ዝተባሃለሲ ከምዚ ምስተረኽበ እዩ እዚ ሰብ እዚ ምዞም እንዳሓንጀመንጅ እንድዩ ነዛ ናይ ሰላም ፅምዶ ብጣዕሚ እዮም ፈሪሕማ ዘለው ኣስጊኣቶም እያ ዘላ እንታይ ኮይኑ የስጎም ኣሎ ናይ ሰላም ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ንሰላም ስለዚ ድግፉ ንፅምዶ ፀሊኦም ኣለዉ ቀዳማይ ነገር እዚ ሰብ እዚ ትግራዋይ እዩ ባዕሉ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና እዩ ኣቡኡ ናብ ኤርትራ ሃገርና ምስ መፀ ክሽቅጥ መፅዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት እዩ ከም ሸቃጣይ ከም ዝኣተወ ባዕሉ ሓቢርና እዩ ትግራዋይ እንትኾንካ ብዛዕባ ናይ ሃገርና ብዛዕባ ናይ ህዝብና ብዛዕባ ናይ መንግስትና ሰራዊትና እንታይ ምልከተካ ጉዳይ ትግራይ ካንተ ትገብር ኣይመሓሸን ህዝብኻ እኮ ኣብ ትግራይ ብጥሜት እዩ ዝመው ዘሎ ብጥሜት እዩ ዝሳቆ ዘሎ ነዚ ኩሉ ፀገማት ገዲፍካ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሰርሓሎ ከምዚ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ ምልከተካ ጉዳይ ሃገርና ባዕልና ኣለናዮ ጉዳይ ሃገርካ ኢትዮጵያ እንተትገብር ጽቡቕ እዩ ጽምዶ እውን ንህዝብኻ ንህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኣትዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ንምውፃእ እንተዘይ ኮይኑ ንሕና ንፍርሓሉ መንገዲ የለን ኩናት ከይመፀና እውን ንሰጋ ኣይኮናን ዓቕምና ንፈልጥ ዘዋፅኣናን ዘይዋፅኣናን ከዓ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጥ ሃገር ኢና ሕጂ እውን ብዛዕባ ህዝብኻ ክትሓስብ ኣለካ ጽምዶ ናይ ኩናት እዩ ከምዚ እዩ ኣይምልከተካን እዩ ጉዳይ ህዝብኻ ክትገብር ኣለካ ናይ መንግስትና ኣይምልከተካን ብጀካ ናይ መንግስትኻ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ንፍሲ ዝምልከተካ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህዝብኻ ስለ ዝኾነ ክድንጉፀሉ ይግባኣካ እዩ ኣበይ እሞ በቃ ኣብዚ እትወካ ኣብዚ ምልከተካ ጠብሎቅ እንዳበልካ ዘይምልከተካ ኣብዚ ሃገርካ ምስራሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ጉዳይ ትግራይካ ስራሕ እቲ ብጥሜ ዝመው ዘሎ ህዝብኻ ብዛዕባኡ ክትሓስብ ኣለካ ነጢርካ ኸይድካሲ ጽምዶ ኩናት እዩ በዞም ደቅፉ ተሓስረኮ ተረብሽና ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ከይረኸበት ዓሰብ ወደብ ኢትዮጵያ ከይወነነቶ ሰላም ክንከውን ይንኽእል ብሰላም ሂብና ንረባሕ ለዋላውነት ንሕሊፍና ንሃበ ይበልናን መሬትና ሕሊፍና ንሃበ ይበልናን ብረብሓ ንኽዶ ንሳቶምን ዝሁና ረብሓት ሃልዩ ተቐቢልና ንሶም ላፍቱ ቀይሕ ባሕሪ ይውፁ ድሕሪ ሓቢርና ንዕበ ዝብል በቃ ዳርጋ መብዛሕትኡ እዩ ዝብቱ ናይ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ኤርትራዊ ማለት እዩ ምክንያቱም ሕዝስ ኤርትራውያን ተሪኢኻስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ፀቕጢ ፈጠርቲ እዮም ማለተይ ብንግዲ ንግዱ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮምና ክልቴና ሰላም እንትንኸውን ድማ ዝያዳ ብፍላይ ዓዲ ሰላም ኮይና ዲሞክራሲያዊት ሃገር ማለት ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ፓርላማ ዘለዎ ብሕግን ስርዓትን ዝኽየድ በይኑ ፕሬዚዳንት እዩ ምክትል ዋላ እኳ ዘይብሉ ዓይነት እያ ትምራሕ ዘለና ሶ ካብቲ ዕፅዋን ክባን ንሱ ወፅያ ምስ ኢትዮጵያ ክፍቲ ዝኾነ መስመር ሃልዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተሃኒፁት ሃገር ምስ ካልኦት ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት እውን ከምኡ ሰላማዊት ሃገር ኮይና ናይ ልምዓት ተትኸውን ክልቴናና ክንጥቀም ነርናና ስለዚ ዓፂዋ እዩ ዝነብር ዘሎ ሕቲ ሕወሓት ምስኡ ሓቢሮም ንቅድሚት ምኻዶም ትግራይ ናበዮም ዝወስድዋ ዘለዉ ኢልና ምውሳድ ንኽእል ብስናቱ ናይ ዝሓለፉ 35 ዓመታት ታሪክን ነታ ዓዲ ሒዝዎ ዝመፀ መገድን ንሶም ናብኡ ከይዶም ምስኡ ምሕዝነት ምፍጣር ማለት ንኢትዮጵያ ንድሕሪት ገዲፍካ ምኻድ ማለት ነቲ ህዝቢ ትግራይ ናበይ ወስድዋ ኣለዉ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ሻዕብያ ንኤርትራ ክዋግኡ ከለዉ ብቅድሚ 35 ዓመታት እንታይ ይብሎም ነይሮም ስልካ ኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ኤርትራ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ዝማዕበለት ምድረገነት ክንገብራ ኢና ናበለ እዩ ዘዋግኦም ነይሮም ኢሚድየትሊ ስልጣን ምስ ሓዘ ሻዕብያ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ክሳብ ሕዚ 35 ዓመት ካብ ገይሩሎ ሕቶ ልምዓት ሕቶ ዲሞክራሲ ሕቶ ነፃነት ዘልዕለ ሰብ ኩሉ ይቕተል ይእሰር ይጠፍእ ስለዚ ኤርትራ ምድረ ባዳ ናይ ሰባት ምድረ ባዳ ገይሩዋ ኣሎ تسترف تسدد تسدد له زي تسدد خا وتادري توتادر زي كونه أرجيت بعد ما دفع زحمة قلقي ترف حرق أنا من اليوم زاربو زلو التنسام زحلمو سلزي رخبوه يقنزو ولو تدرني سميم زلو بحرية اللي عسبية اللي عشان كاي بحرن عسبن للاونتني هاجرناون كنت حسو أي تقولنيهم منقسي إيرترا ني إيرتراسي سنغافور كجبرا يحاسب سلزلو حنازي تقاومنايو كونات ولعناي زبلوكو فتح سر قبر أسرات إذا هدامي مراحي خايو قد محجي زبلو أي ذكرون ألوكو تتحي زلو ترف حرقان كاجين
ኣብ ኤርትራ ይእሰር መንእሰይ የለን እቲ ዘሎ ኣረጊትዩ ዓብዩ ነዛ ሓንጎል ዝሒዝኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት መጺኹም ኢኹም ዓብደ ጸኒሕኩም ሽማግለ ሰብኣይ ጸኒሕኩም ክንቀሳቐስ ዘይክእል ሰብኣይ ጸኒሕኩም ዶ እንታይ ጸኒሕኩም ስሪኹም ዘፍታሐኩም ምን ይዝኾን ደሎ እቲ ኣረጊ ዝበልኩሞ ንሱ ዲ ዝኾን ደሎ ሕጂ እውን መንእሰያትኩም ሻዕብያ ሰራዊት የብሉን ሻዕብያ ኣሪጎም እዮም ከምዚ እንዳበልኩም ምጽሞ እታ ኹርማጅ ኣቦታ ስለ ዘላ ትፈልጥዎ ኢኹም ጉዳይዞም እንዳ ሓንጀመንጂ ባሕሪ ክንህቢና ንዓሰብ ክንህቢና ንኢትዮጵያ ዝብሉ ዘለዉ ናትና ይኮኑን ከምዚ ኣቐደማ ቢልና ሰማዕናዮ ትግራዋይ ኩንሱ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ኮይኑ ክቐርብ ጸኒሐ ዳርጋ መብዛሕትኦም ንሶም እዮም ንሶም ከዓ ደቂ ዓድኹም እዮም ትግራዋይ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኮታ ወዘተ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ደቂ ዓድኹም እዮም ደቂ ሃገርኩም እዮም ከምቲ ንስኹም ትሓስብዎ ዘለኹም ናቶም ሓሳብ ከዓ ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ ናይ ኣቦ ንመንሃቦ ስለ ዘሎ ናይ ኣቦታቶም ክሕዙ ይግደዱ እዮም ባሕሪ ግባኣናይ ይብፅሓናዩ ዝብል ሓሳብ እንተሃሊኩም ባሕሪ ንኽትሕዙ ምፁ ተዋሪድናኩ እቲ ሓደ መጽእ ባሕሪ ብለካ እቲ ሓደ መጽእ ዓሰብ ብል ቁረብ ይሓስቡ እንዲዮም ርእሲ የለን በቃ መንጥሎ ዝመቶ ፈጉሮ ዜናትካ ዝመት ካልእ ሓሳብ የብልኩምን ብዝኾነ ደቂ ራሕላት ናይዚኦም ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ሎም ትሕሰና ኣብዚ ኣኽለና ኣብ ህይወትኩም ምልጥዕና የምንልኩም ኣብ ስራሕኩም ዓበ ኣሳልጢ የምንልኩም ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ሓፋሽ ንሕናን ሓድነትናን እቲ ንኣምኖ ኣጽዋር ካብ ጻት ንጻት ጥሙር ሓድነት እዩ ጽኑዕ ዕርድታት ስለቲ ሓቂ ግና ዘይርስዕናዮ ክንዝክር ትማል እኳ ዘይረዓድና ዘይተንበርከኽና ዘራያት ብሕልኮ እናተበራረዩልና በይንና ክንከይድ ርእስና ኽኢልና ቃልሲ ክሳብ ዓወት ዝነበረ ጭርሖና ትማል እኳ ኣላሽ ዘይበልና ምስ መውጋዕቲ ክልተ ኾላሊትና መስዋእቲ በጃ ሃገር እናደጋገምና ትማል እኳ ዘይነባዕና ዘይቈዘምና ሕፃናት ክጥበሱ ክሓሩ ብናፓል ብታንኪ ክርገጹ ውላዲት ምስ ዕሸል ብሓዊ ኣንዲዶም መንበሪና ብማዕበል ከሳድድዎ ህዝብና ትማል እኳ ንፍጹም ሞት ዝፈረዱ ንሕና ኸይሞትና ንሳቶም ዝኸዱ ዝኹሉ ትልሚ ዓሎቕ ንጥፋኣትና እናፈከሩ ሓያላት ኢና ዝበሉና ግና ኣለና ንሕናን ሓድነትናን ኤርትራ ሰማያ ምድራ ባሕራ ገንሸል ዝተቐበለ እዩ ብደም ዛራ ሎሚ ድማ ሰላም እናጓዘመ ኣብ መሽጓራጉር ቲቪ ከንፈር እንተፈከረ ሕቋን ደክሲዩ ሕርኽራኽ ዝጸረረ እምበር ንሕናሲ ሕጅውን ኣለና ታሪኽ ከይድገም እናፈራሕና ሕሉፍ ኣይክንርስዕን ኢና ዝነበረ ረዚን ኒሕ ክቡር ዝኸበረ ኣሽሓት ሰነድ ታሪኽ ዝተኸመረ ኣሎ ኹሉ ምዝጉብ በብእብረ ደጊም ክንህሉ ኢና ንዘንቲ ዕለት ንሕናን ምድሪ ሉል ባሕርናን ምስ ጸጋታት ወርቂ ነዳዲናን ሕጅውን ንሕናን ሓድነትናን ኤርትራያን መዋዕልና ዝኾስኮስናያ ብዕጽምቲ ደምና ኣብ ሓደ ደቂቕ ኣብ ልብና ሰፈሮም ይኹን ኩሎም ስዋዕትና